जय जगन्नाथ। जड़े भाई मते कॉल करथिले तांकर समस्या विषय मते अवगत करथिले। शुणिकी खुशी लगिला जे तांकर जो अभिभावक थिले से माने तांकू परामर्श करथिले जे मो सहित कथा हेबा पई काळे मु तांकू तांकर ए समस्या रे सहाय्य करि पारि। मु निश्चित भाव रे धन्यवाद देबी, कृतज्ञता जणैबी से गुरुजन मानक पाखरे जेहेतु मो उपरे आस्था प्रकट करिसंती, विश्वास रखिसंती। तांको समस्या विषय मु जणैबाकू भाबिली आपण समस्तंकू, कारण से भाई एका नुहंती, अनेक सेही भली परीक्षार्थी अछंती जो माने निज हातरे नियुक्ति पत्र टिए धरी मध्य अनिश्चितता भितर अछंती, तांको नियुक्ति मिलिबो ना नाही। घटना विषय रे यदि संक्षेप रे आपण मानकू मु कहिबी जे आपण जानंतु जे आम मानकू सिपाही एवं कांस्टेबल पोस्ट रे रही जो माने सेवा प्रदान करुचंती सेही नियुक्ति संपर्कीय ए घटनाटी ओडिशा पुलिस अंडर रे थिबा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सिपाही आउ कांस्टेबल पोस्ट पई विज्ञप्ति प्रकाश करिथिले। जेहेतु से सब पोस्ट गुड़िक सिविल पोस्ट नुहे, तेणु से पोस्ट रे प्रवेश बयस सीमा बहुत कम थाए, 23 जदि मु भूल नुहे। विभिन्न वर्ग पई विभिन्न बयस सीमा थाए, किंतु दुर्भाग्यर कथा से नियुक्ति प्रक्रिया जेहेतु नियमित भाव में होई पारु नथिला, शारीरिक रूपे अनेक समय अनेक परिश्रम करी प्रस्तुत होइतिबा प्रार्थी जेतेबेले देखिले तांकर बयस सीमा अतिक्रम करि जाइछि, तेणु कोविड बा विभिन्न कारण दर्शेई से माने सरकार को निवेदन कले टिके बयस सीमा रे कोहळ करिबा पई। सरकार शुणिलेनी, तेणु बाध्य होई से माने न्यायालय द्वारस्थ हेले। ओडिशा उच्च न्यायालय से मानकू इंटरिम ऑर्डर रे परीक्षा प्रक्रिया रे भाग नेबा पई एसएसबी को निर्देश देले। ओडिशा पुलिस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ताको ग्रहण करी से मानकू अलाउ कले, किंतु परवर्ती प्रक्रिया रे तांकर रिजल्ट को होल्ड करी रखाला। अन्य जो माने प्रार्थी जो मानकर बयस सीमा 23 भितरे बा निर्धारित बयस सीमा भितरे थिला से मानकर रिजल्ट पब्लिश करा गला। इतिमध्यरे बोध हुए सिंगल बेंच ए प्रार्थी को सपक्ष रे राय देले 6 वर्ष कोहळ करिया पई। सेही राय को चैलेंज करी ओडिशा सरकार डिवीजन बेंच को गले। एई समय भितरे नियुक्ति प्रक्रिया को अटके न रखी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा पुलिस विभिन्न प्रक्रिया को आगे नेले। सेथिरे आपण जानिछंती जो कठिन शारीरिक परीक्षाटी थाए फिजिकल टेस्ट, सेथिरे एई प्रार्थी माने जो मानेंकर बयस सीमा से भितरे रहुतला निर्धारित सीमा मध्यरे से माने से प्रक्रिया रे अंशग्रहण करी सफल मध्य होई गले। सफल हेला परे तांकू नियुक्ति पत्र मध्य दे दिया गला। सबुठु दुखर कथा हला, जदि न्यायिक प्रक्रिया रे कथाटी रहिछि समाधान हेबा पूर्वरु नियुक्ति प्रक्रिया को एते बाट आगे नहीं से पिलामानंक मनरे तांको परिवार आउ निकट संपर्कियों मनरे गोटे खुशीर लहरी खेले देला परे एपटरे जेतेबेले डिवीजन बेंच रे शुणानी होला, सेतेबेले सेही सरकार पुणी सेही बयस सीमा को 6 नुहे बोध हुए 3 एभली भाव में किछिटा कोहळ करिबा को मानि नेले। ए कोहळ करिबा निष्पत्ति को मु निश्चित भाव में स्वागत करिबी, सरकार को साधुवाद देबी। किंतु ए कथा मध्य मु कहिबा को चाहे जो परीक्षार्थी माने परीक्षा देइथिले आउ जो आशायी माने निश्चित भाव में न्याय पई न्यायालय द्वारस्थ होइतिले बयस सीमा वृद्धि पई, से उभयंकर एथिरे कोनोसी दोष नाही। किंतु स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से प्रक्रियाटा को एते बाट जदि आगे ही नइचंती, ए भली परिस्थिति रे से पिला माने वर्तमान नियुक्ति पाइबार सुजोग रु वंचित हेला भली परिस्थिति सृष्टि होइछि। न्यायालय जो माने द्वारस्थ होइतिले सेमानकर रिजल्ट वर्तमान काढी देला परे सेमाने योग्य विवेचित हेला परे सेमाने शारीरिक परीक्षा देबे। से शारीरिक परीक्षा रे जदि सेमाने उत्तीर्ण होउचंती आउ एई पिलामानक ठारू अधिक नंबर रखुचंती, निश्चित भाव में सेमाने योग्य विवेचित हेबे सेई पदरे रहिबा पई। से पदरे जदि रहिबे ताले संपूर्ण पूर्ण होई जाइथिबा पदरु अन्य माने बळी पड़िबार बा बाहरी जिबार आशंका सृष्टि होइछि। निश्चित भाव में मेरिट सब बेले उच्च रे रहिबा दरकार,
ଜିତିବା ଦରକାର ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବା ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେନସ୍ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କହି ବିଜୟୀ ହେଲେ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଇ ହାତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ ଏଇଟା କେବେ ବି ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଏତିକି, ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଳି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ ବା ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରା ନ ଯାଉ। ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଆଶାକୁ ନିରାଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ସଭା ଶେଷରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ନ୍ୟାୟିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରହିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି, କାରଣ ଏଇଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଇଲିଗାଲିଟିଜ୍ ନାହିଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ବା ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖି ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସହମତ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁରାଲ ଲାପ୍ସ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଇଲିଗାଲିଟିଜ୍ କିଛି ହୋଇଛି ବୋଲି ତାର ମଧ୍ୟ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଲିଗାଲି ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବ ହେବାର ଘୋଷଣା ସରିଥିଲା। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଉଭୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିସାରିଥିଲା, ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଉଭୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି କାୟମ ରଖାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଆଘାତ ନ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଏ ବେରୋଜଗାର ସମୟରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବେଶୀ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କାହାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ହାତରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଖିରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ। ଏ ସବୁକୁ ଧୂଳିସାତ କରି ଯଦି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ ଇଏ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯଦି ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ବି ହାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ମିଳିଥିଲା ଲିଗାଲି ଏବଂ ଲଜିକାଲି ସେ ଖୁସିଟା ଶୋକରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।